옆 사람하고 축복과 인사 나누겠습니다. Let us bless and greet one Compartimos another. bendiciones con la persona que está a nuestro lado. Jesus is Jesús es Christ, el the Son of the Cristo, living es el Hijo God. del Dios viviente. 오늘 말씀의 제목은 포도나무에 열매 맺는 가지라는 제목입니다. La palabra de hoy es las ramas que dan frutos en la vid. Juan 15, 1 a 8. 하나님이 주시는 평안이라는 말씀을 받았습니다. La semana pasada recibimos la palabra sobre la paz que Dios 이 평안은 세상에 없는 nos 평안입니다. da. Dios nos dio el secreto para disfrutar la paz 예수님이 우리에게 주시는 평안입니다. que el mundo no nos puede ofrecer. 세상은 뭔지는 모르지만 이 평안을 찾으려고 다른 말로 행복이라는 단어를 가지고 지금도 살아가고 있습니다. Esta paz que tenemos nosotros viene de Jesucristo, pero el mundo sigue buscando 그러나 이 땅에서는 하나님 주시는 평안이 없습니다. la felicidad y la paz y no saben cómo puede buscar. 보혜사 성령이 우리 안에 오셔서 우리에게 우리의 상황 모든 속에 말씀으로 가르쳐주고 할 때 이 평안이 임하게 돼 있습니다. En este mundo no hay la paz verdadera o la felicidad verdadera, solamente el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y nos enseña la paz 믿음으로만 누릴 수가 있어요. y nos permite disfrutar la paz verdadera con nuestra fe. Y esta fe crece escuchando la palabra del Dios. 듣는데 믿음이 커지고 있어요. Hoy día ustedes escuchan la palabra y su fe se hace grande. 근데 내 인생이 왜 자꾸 고통이 오고 왜 인생이 자꾸 형통하지 않는가 잘 안 들어서 그래요. Y la persona piensa, ¿por qué no mi vida sigue sufrimiento? ¿Por qué mi vida no hay paz? Es que ese quiere decir que no escucha bien la palabra del Dios. 듣지 말아야 될 것을 들어서 그렇습니다. No escucha la palabra que necesita escuchar y escucha solamente la palabra que no necesita 그 escuchar. 들었던 것이 여러분 마음 속에 여러분을 움직이고 있어요. Las palabras que no necesitaba escuchar, esas palabras son las palabras que mueven su corazón. 들어서 여러분 속에 상처가 여러분 인생을 고통으로 인도합니다. Porque, ejemplo, ustedes escuchan la palabra, pero con la 하나님의 말씀을 들으면 이 말씀이 우리 속에 들어와서 히브리서 4장 11절에 우리의 영혼 육을 치유하고 회복시킵니다. con las heridas que tiene. Entonces, esas palabras son las que le hace seguir teniendo las heridas de la vida. 자, 오늘은 어떤 말씀인가요? Hoy día, ¿qué palabra nos habla? 나는 참 포도나무요, 내 아버지는 농부라. 그랬습니다. Nos dice que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. 예수님이 참 포도나무다. Jesucristo es la vid 내 verdadera 아버지 성부 하나님은 농부다. y el Espíritu Santo es el labrador. 그러니까 농부가 지금 포도 농사를 짓는 거예요. El labrador está 농부의 creciendo 목적은 la 포도나무의 vid. 열매를 좋은 열매가 많이 생기는 것이 농부의 목적입니다. Porque este propósito de tener 근데 열매를 맺는 가지가 있고 열매를 맺지 못하는 가지가 있다 그래요. vid es para tener el fruto grande. 열매를 맺지 않는 가지는 하나님이 제거해 버리겠다 그래요. Hay vid que da frutos, hay vid que no da frutos, entonces 그 말은 구원을 박탈시킨다는 말이 아니라 하나님이 내버려 둔다는 거죠. el labrador corta las ramas pequeñas para hacer los 열매를 맺는 가지는 열매를 더 많이 맺기 위해서 필요 없는 가지치기를 한다는 거죠. y a los frutos de la vid crezcan más grandes, entonces se lo cortan las 저와 여러분들이 더 좋은 열매를 맺기 위해서는 그리스도 말씀에만 집중해야 돼요. las ramas que nos sirven. Entonces, para nosotros tener el fruto grande, nosotros tenemos que concentrar en la palabra del Dios. 포도나무인 그리스도 말씀을 통해서 모든 응답과 열매가 나와야 돼요. Porque en la palabra verdadera viene de la vid verdadera. Entonces escuchamos la palabra 그리스도가 verdadera. 아니고 다른 것에 우리가 관심을 갖고 그 집중하게 되면은 열매가 좋은 열매가 생기잖아요. Para frutos grandes, pero si nosotros concentramos en la palabra que no es la verdadera, nosotros no podemos tener los frutos que 예를 들자면 queremos. 여러분이 그리스도 아닌 다른 가치 있는 것을 붙잡고 살아가면은 그
그만큼 열매가 좋은 열매가 생기지 않습니다. Por ejemplo, si nosotros concentramos a algo que vale más que el Cristo, el fruto de nuestra 여러분 vida 생각이 no va a 아무리 ser 좋아도 valuable. 하나님 말씀하고는 비교할 수가 없어요. Porque aunque nosotros tenemos algo valuable, no se puede compartir con la palabra del Dios. 내 생각대로 살려가는 것 갖고 있으면 있을수록 열매가 적어요. Ya, porque cada vez que nosotros buscamos la vida y deseamos de vivir como nosotros queremos, 선택하고 달려간다. 그러면 그럴수록 열매는 부실해요. nosotros no vamos a tener el fruto si nosotros no 내가 힘을 모으기 위해서 성공을 위해서 달려간다. 그러면 그럴수록 열매는 없어요. ya nos hace difícil de tener el fruto y nosotros enfocamos por nuestros éxitos de la vida. 나 교회 왔는데 그거 위해서 왔는데 그런 거 하지 말라니까. 이거 교회 다녀야 말아야 돼. Y queremos que cumplan nuestros planes y nuestros pensamientos. Hay personas que dicen que, yo vine por eso, la iglesia. 전부 다 그것은 그리스도 안에서 나와야 된다는 거예요. Pero todos los deseos deben venir desde el Cristo. 나머지는 가짜라는 거예요. El resto es falsos. 그래서 그런 가지치기를 한다는 거예요. Por eso Dios corta las ramas 우리 속에 하나님의 pequeñas. 말씀보다 다른 것이 가치가 있고 그걸 더 중요하게 생각하는 그것 하나님이 가지치기를 한다는 거예요. Y Dios nos quita todas las cosas que lo tenemos adentro, que es más valuable que el Dios, y se lo va a 자녀가 cortar. 아무리 중요해도 하나님보다 더 중요하다. 하나님은 그 가치관을 가지치기 하는 거예요. Si nosotros pensamos que nuestros hijos es más valuable que el Dios, Dios 돈도 필요하고 성공도 필요하고 지식도 필요한데 그리스도 안에서 응답을 받아야 되지. 그리스도와 그것을 같이 놓고 따라가면은 그건 이제 하나님 가지치기를 하는 거예요. corta las ramas que se llama los hijos. Si nosotros ponemos todo valor a partir del Cristo, no, de verdad no tiene el valor ese. 목사가 교회 부흥이라는 것이 말은 좋은데 그래도 그리스도 안에서 열매로 생겨야 되는데 부흥을 쫓다 보면은 하나님이 가지치기를 하는 거예요. Ya, pastores, si se enfoca en engrandecer la iglesia, Dios se corta esas ramas 왜냐하면은 더 좋은 열매를 맺게 하기 위해서. porque ese no puede dar buenos frutos. Entonces Dios se lo corta todas las ramas para que tengan frutos, verdaderos frutos grandes. 너희는 우리를 보고 하나님 자녀를 말해 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌다. Ya, en versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. 이 말은 구원을 의미하죠. Este quiere decir el evangelio, 모든 salvación, 죄에서 이미 깨끗해졌다는 거죠. porque todos ustedes están limpios del 위에서 깨끗하다는 pecado. 것은 가지치기를 말하는 것 다른 이야기예요. Ya, este quiere decir prune, que es diferente que el 이게 앞으로 이제 일어날 일인데요. 예수님이 십자가에서 다 이루셨기 때문에 이걸 너희들이 믿기 때문에 깨끗해졌다는 거예요. las ramas pequeñas, las ramas que dan fruto son podadas. Y quiere decir que Dios ha terminado todos nuestros 이제 우리는 problemas. 고린도후서 5장 17절에 새로운 피조물로 완전 우리 속 사람이 바뀌어버린 거예요. En 2 Corintios 5:17 dicen nuevas criaturas. Nosotros somos los nuevas criaturas de 여러분 자꾸 애쓰지 Cristo. 말고 바뀐 사실을 인정하시기 바랍니다. Ya, que no tengan diferentes pensamientos, sino aceptan 안에 속을 엔진을 바꿔버려요. que todos ustedes son nuevas criaturas, que no traten de cambiar afuera, sino del auto móvil antigua, 안에는 새로운 엔진이 됐기 때문에 그렇게 돼요. sino cambiar adentro. Tal vez afuera es antiguo, pero adentro va a ser con motor nuevo, nuevo motor. Eso debe ser como nuestra vida nueva, porque nuestra vida, todos nuestros problemas han terminado en la cruz, porque nosotros
nosotros morimos en la cruz con el Cristo, porque ya no es nuestro problema. Tenemos que buscar el plan del Dios y la bendición del Dios y las bendiciones, porque Dios nos compró con su sangre. Porque Él es nuestro Maestro. Aunque llega problemas grandes, no importa, porque Él se lo va a encargar. Más que nosotros estamos con Él, más frutos vamos a tener. Eso quiere decir que somos limpios. En versículo 4 dice que permanezca en mí. Ya Dios está en nosotros. Y nosotros tenemos que estar en Él. Quiere decir que tenemos que estar en la palabra de Él, no en nuestro pensamiento. Tenemos que estar dentro de la palabra del Dios. A veces atléticos juegan durante juegos por los que no sigue como el rule, lo que tiene que seguir, no sigue, entonces se echa a perder el juego porque tiene los planes, tiene la manera como tiene que jugar. El juego atlético, igual en nuestra vida, nosotros también tenemos la manera como debemos vivir. Ser el vid, tenemos nuestra manera. La manera es, escuchamos la palabra de Dios, entonces eso llega en nuestra vida y luego tenemos el fruto grande, pero si nosotros no vivimos como en esa manera que debemos vivir y seguimos viviendo con nuestros pensamientos, ya no vamos a tener la vida como debemos tener porque nosotros somos criaturas del Dios. Porque nosotros vivimos como en imagen del Dios en Génesis. Nosotros no somos Dios, sino somos la imagen del Dios. Claro que sí, pastor, nosotros no somos Dios. Pero esas personas viven como Dios, centrado en sí mismo. Ya, eso es vivir como Dios. No es Dios, pero vive como Dios. Porque vive todo enfocado en beneficios de sí mismo. No, debe venir siguiendo la palabra del Dios. Ya, todas las personas viven la vida, sigue para en éxitos, para poner sus nombres. Vive para tener lo que uno desea, para poner su nombre arriba. No, tiene que estar la bendición del Dios a través de nosotros. Y así entiende Evangelio y vive como debemos vivir en esa manera, vamos a tener el fruto grande. Por eso debemos de estar dentro de la palabra del Dios. Ya que Dios está en nosotros, quiere decir que el Espíritu Santo viene adentro de nosotros y luego nos enseña la palabra de Él. Ya primero nosotros entendemos con nuestros cerebros, pero en el corazón debe llegar esa palabra y debe cambiar nuestro espiritual. Porque la palabra que viene del Dios viene a cumplir.
열매가 자꾸 생겨요. Entonces, si nosotros experimentamos esa palabra en nuestra vida, vamos a tener el fruto. 하는데요. 오늘 5절에 보니까 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺는다. Ya, en versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos. Quiere decir, dentro de 들어라. la palabra, en otra palabra, debemos seguir escuchando la palabra porque Él adentro de nosotros nos sigue hablando. 말씀을 받았으면 말씀 따라가라. Y así nosotros recibimos la palabra, seguimos 그게 룰이에요. la palabra. Eso es la manera. 벗어나면은 열매가 없어 반칙. Si nosotros salimos de esa manera, no vamos a tener frutos. 사탄은 도적질합니다. Satanás roba. 아무 데 들어와 가지고 반칙을 하게 만들어요. Y a Satanás nos hace para que nosotros no podemos vivir así. 말씀과 관계없이 막 살아가도록 만듭니다. Y Él nos hace vivir, no importa 아, 인생이 자유인데 네 맘대로 사는 거지. 인생이 뭘 말씀 따라 la palabra del Dios. Y luego no sigue diciendo, es tu vida, tú puedes vivir como tu manera, porque tienes que seguir viviendo la manera del Dios. 그런 사람은 마귀가 굉장히 좋아합니다. Y a esas personas especialmente, Satanás aman esas personas. Entonces, más que Satanás aman, sigue teniendo problemas mentales. 들어가니까 정신 문제가 올 수밖에 없어요. Porque Satanás está dentro de esas personas y luego da problemas mentales. Entonces luego viene la vida muy duro porque vive la vida como uno 마음대로 하면 돼요. quiere vivir. Pero si nosotros, por ejemplo, 마음껏 살아가는 거예요. si nosotros somos creador, podemos vivir como nosotros deseamos, pero 13절에 내게 능력 주자 안에서 너희가 모든 걸 할 수 있다 그랬어요. pero nosotros somos criaturas del Creador, entonces podemos vivir dentro del Creador. 포도나무에 가지가 붙어 있어 포도나무로부터 열매가 생기는 겁니다. Y nosotros tenemos que estar como pegado en 마치 내가 포도나무인 것처럼 생각하면은 그게 정신병이 와요. la vid, porque ahí nosotros recibimos la vida, 정신분열이라고 합니다. nosotros recibimos la palabra 하나님 말씀에 verdadera. 집중을 해야 되는데 집중을 하지 않고 자기 생각대로 막 살아갑니다. Y nosotros tenemos que concentrar en la palabra del Dios, pero la gente no concentra en la palabra del Dios y vive la manera como desea. Entonces se pone 말씀이 나를 사로잡지 않고 자꾸 일어난 사건들 그게 내 en 생각을 diferentes pensamientos y luego vive la vida como con obsesiones de sus mismos pensamientos. 그 마귀가 그까지는 줘요. Entonces la Satanás nos entrega, la Satanás entrega 중독으로 un poco del cumplir los deseos, pero después 사탄이 그 안에 들어갔다는 adentro de nuestra vida Satanás entra y nos pone en adicciones. 무슨 생각인지 우리가 들어올 수가 있어요. Podemos pensar cualquier pensamiento, 마귀가 그 마음속에 들어가요. pero en esos pensamientos Satanás entra a través de ese pensamiento en nuestro corazón 그렇게 액션을 취합니다. y luego ponen acciones para que nosotros podamos vivir 죽이는 게 아니에요. dependiendo de nuestros pensamientos, porque la gente no se mata a la gente así. No se sucede adicciones en un solo día, 말씀에 집중하지 못하면서 일어나는 순서대로 나타나는 현상들입니다. sino viene pasos a pasos que uno que no se puede concentrar en la palabra del Dios. 어떻게 하면 회복시키냐? 말씀 안으로 들어오게 만들면 돼요. Entonces, ¿cómo nos podemos recuperar en la vida correcta? Es entrar en la palabra del Dios. 주님이 우리를 통해서 영양분을 공급하고 수액도 공급해서 우리를 마른 가지 회복시키는. Y así entramos en la palabra, nos corrige nuestra vida a través de la nutrición de la palabra del Dios. 이 하나님의 말씀의 은혜 믿음 속에 있으면 시간이 가면 되어져야 돼요. La fe tiene que cumplir cuando estamos dentro de la palabra del Dios, porque nos dio 내가 막 이 가지 지가 말이지 막 힘을 쓰고 용 쓰고 열매 하나도 없어요. 그게. ya nos dio como promesa de que va a cumplir, pero si nosotros vivimos sin la palabra del Dios, 나무에
붙어 있어야 돼요. la vida va a ser llena de difícil, 자동으로 열매 생기고. ardua y lleno de esfuerzos, 자, pero 근데 예수님 안에 거하지 않는 가지가 있어요. But there are branches that do not hay remain in personas Christ. que no están en 8절, 6절에 보니까 la vid 밖에 del Jesucristo. That's in verse Mi 6. Then you will be thrown away. Padre 마르게 된다. no, él no permanece en mí, es desechado y se seca como las ramas que se 여러분, 하나님 recogen, 말씀이 들어오지 않고 여러분 se arrojan al fuego y se queman. 중독으로 자꾸 가면은 어떻게 되냐? 밖에 버려진다 말은 사탄에게 내준 바 된다. If the Y word así of God does not go no into vive you, la and vida instead dentro de you la palabra, continue sino living vive according to your con own sus thoughts, deseos, your con divided sus mind, your pensamientos, con state of sus obsession and adicciones, addiction, then Satan goes into you. adicciones, That's what it means to be thrown out and obsesos, burned. va 고린도전서 5장 a ser 5절에 tirado 보니까 afuera y se va a quemar esa vida. 이런 사람은 사탄에게 내 주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주의 날에 구원을 받게 하려 함이라. Y a estas personas en Corintios dice que estas personas va a ser entregado a Satanás para destrucción de su carne al fin que su espíritu 이런 sea 사람이 어떤 사람이냐? muerto. 하나님 말씀과 상관없이 육신에 잡혀 살아가는 사람들은 사탄에게 하나님 내준다 그랬어요. Y a estas personas que no vive dentro del Dios y no vive enfocando solamente en sus deseos, va a entregar a Satanás. 육신은 사탄이 마음껏 사용하도록 던져버린다. Y tal vez recibe la salvación, pero su espíritu, pero su carne va a entregar a Satanás. 1장 20절에 19절 20절입니다. 이번에 어떤 사람이 양심은 버렸고 그 믿음에 관하여는 파선하였다 그랬어요. In En 1 Timothy Timoteo chapter 1, dice verse que 20, it says that there are some who have been rejected. 20절에 보니까 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 en 1 Timoteo 1:20 dice de los cuales son Himeneos y Alejandro que quienes entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Satanás lo van a usar a estas personas como desea, porque estas personas están viviendo centrado en sí mismo y no entra la palabra del Dios en esa vida. Ya, porque estas personas sin Dios, la rama se marchitará y será arrojada al fuego. Esto significa que si nuestra relación con Jesucristo se corta, nuestra vida también morirá. Ya en Mateos capítulo 5 dice que nosotros somos el sal del mundo, pero si sal se pierde su sabor, va a entregar a Satanás. Por eso es muy importante adoración al Dios, porque en adoración podemos por lo menos concentrar en Dios. Y hay personas que no se pueden concentrar en Dios. La iglesia va y viene, pero sigue. Ya, pero debemos seguir hasta que podemos concentrar en Dios. Ya, porque debemos poner a Dios en el centro de nuestra vida y vivir de acuerdo con su voluntad para que podamos dar frutos verdaderos. Porque es la bendición en ese momento cuando nosotros guía nuestra vida y nos da paz. Y en versículo 7 dice que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Que pidan lo que sea. Si la palabra en ustedes,
그 예배 시간이 바로 그 시간이에요. Ya, esto es especialmente el momento de la oración, de adoración. En el momento de la adoración, nosotros agarramos la palabra del Dios y pedimos, y Dios lo cumplirá. 그 얼마나 보장된 축복입니까? Eso es la bendición garantizado. 기도하는데 응답이 안 되죠. Pero la gente dice, oh, yo sigo orando porque ¿por qué no me responde? 하나님의 법칙대로 해야 돼요. Ya, es la oración que está fuera de él, la manera del Dios, por eso no recibe la respuesta. 여러분 신앙생활 처음 혹시 시작하신 분들은 제대로 배우셔야 돼요. Las personas que están comenzando la vida en fe tienen que aprender bien. 제대로 복음을 먼저 알고 믿으셔야 돼요. Primero tienen que recibir el Evangelio para comenzar su fe. 복음을 제대로 받으면 내가 아니라 내 안에 주님이 내 인생을 움직이고. Si recibe el Evangelio correcto, no va a ser mi vida es mi vida, sino mi vida es vida de Dios y Dios va a estar en mí. 주님이 주시는 말씀을 따라 기도하고 나아간다. Entonces recibe la palabra del Dios, ora y va adelante. 그러니까 열매가 자꾸 생겨 응답이 생기는 거죠. Así puede tener naturalmente los frutos y la respuesta de la oración, pero el problema es la persona que vive 구원은 주님의 은혜로 받았어요. By God's grace, they receive salvation. en 여전히 자기가 주인이. otra manera. Todavía recibe la palabra, pero su vida es dueño es sí mismo y vive 우리가 원하는 en la manera como uno desea y ora como uno 우리가 원하는 desea. 것은 땅의 것밖에 안 되기 때문에 하나님 수준 차이가 많이 나거든요. Tiene que saber que Because the only todo lo que thing we could nosotros ever queremos desire es are lo things que of no earth, tiene el and the things valor, that porque God eso no desires viene are del much better than that. reino del Dios, sino viene de nuestro 종교들이 기도하는 게 pensamiento. 뭐냐? What do Por religion eso people- los what do religious religiones people oran pray for? así, 우리 집에 문제 해결해 달라는 거잖아요. porque los religiosos 우리 집에 piden 경제 que, 문제 해결해 달라는 거잖아요. que Solve our limpia, financial problem. que 우리 애들 제대로 좀 똑바로 해달라는 resuelva Can you problemas de please mi protect and raise familia, my children problemas well? de mis 병이가 좀 hijos, 고쳐달라는 거잖아요. Can you a que nos fix or heal da this la disease or bendición illness? del 그 종교의 특징인 거 económico 전부 나를 위해서 기도에 열심을 가지고 기도를 하는 거예요. So y the a los characteristic of religious los people is that they pray very diligently with their strength for religiosos themselves. pide 마귀에게 하기 때문에 간혹 응답이 와요. 마귀가 역사. todo And uno because they are praying desea to the devil, sin they do Dios. receive answers. 근데 예수 믿는 사람들이 꼭 그렇게 기도해요. But that's how Pero people hay that believe in personas Jesus que Christ creen pray en as Dios, well. 그 열매. sigue That's why they orando don't have como any los fruits. incrédulos. And there's no No va a answers. tener nunca 내가 los frutos. 하나님의 말씀으로 바뀔 때까지. No va a Until- tener hasta que until the todo word of adentro God se remains cambie in con la me. palabra del 어릴 때는 Dios. 하나님이 육신적인 기도를 하는데 믿음을 주기 위해서 줘요. When we are Tal spiritually vez young, we pray cuando for the physical somos things and God gives jóvenes, it to tal us vez just Dios so nos that we can permite gain los faith. materiales. 어린애들한테 그래 주잖아요. Because Y a that's los what we do materiales for para que little los children too. 근데 나이 niños 먹어 성인이 되는데 기저귀 차던 수준 가지고 하면 돼요, 안 돼요? But if somebody is older, they're fully grown and mature, but they're que, still acting like they're que wearing cumpla diapers, is sus that right or oraciones, wrong? pero cuando se crecen They're always no va a ser lo asking to mismo drink porque no breast somos milk. Is los that niños. appropriate? 아니 성인이 Ya más. 되면은 해야 될 일이 있잖아요. If Porque somebody los is a full-grown adultos debe, adult, there's something debe we must tener do. la vida diferente que los niños. Entonces tiene que buscar It's the same la thing. razón. 종교 생활을 한다는 말은 신앙이 아주 어리다는 거죠. If you're Porque la living a religión, religious life, it means that your mundo faith is still very implica young. orar con esfuerzos para lograr lo que uno 하나님 내게 desea. 맞추라는 겁니다. And you're saying, Sin considerar, God, can you just align es- yourself to me and give me la what I voluntad want? de 어린애들이 Dios. 그렇잖아요. 막 울면서 말이죠. 자기에게 맞춰달라는 거잖아요. Ya los niños son así, cuando nosotros oramos con nuestros propios ideas, deseos, egoístas, es 신앙이 probable 성장했는데 어른이 되는데 자꾸 자기한테 맞춰줄 사람 아무도 없어요. ya que no recibimos respuestas porque no somos niños. Nobody will do that for them. 이 사람은 가정에 가도 자기한테 맡아달라. 직장 가도 자기에게 맡아달라. 그러니까요. Y así va a pensar For this person, en when el they're in their hogar, family, así va a everybody needs to pensar adjust to en el trabajo. match them. When they go to their Entonces job, they need everyone no to match va a them. recibir That's lo what que you're uno finding. desea. 시간이 가면은 이제 하나님 말씀에 내가 맞춰지가 해요. However, if you Debemos accept Jesus nosotros Christ and time passes, then you must change to align estar to God's en word. la palabra del 그런 Dios. 사람들은 전부 응답을 받게 돼 있어요. For the people Eh, that do esas that, they all personas receive answers. Puede recibir la respuesta del 필요가 Dios. 없습니다.
If your Si no life tiene has la no answers and respuesta no en la fruits, oración, there's no no tiene doubt about frutos, it. 그래서 You're young. son 신앙이 niños. 어리니까 그냥 겨우 먹는 것, 입는 것 그 정도 La 수준이에요. fe es muy Because your niño faith como is still niños, young, you still worry solamente about what you pide lo wear que and what come, you lo eat. que 그냥 큰일 할 수 없어. 왜냐 어리니까. And then you're not able to do se anything pone, great because no you're so puede hacer young. cosas 나이는 grandes 많이 porque 됐는데 신앙이 son 어리니까 como 그냥 niños. 어린애 같이 그냥 하잖아요. 기도도 어린애 같이 하잖아요. Ya tiene muchas edades, pero ora como su espiritual es como niños y pide 성숙하면 성숙할수록 cosas como niños. 하나님 말씀에 맞춰서 살아가요. But the Los more mature adultos we become, the more we live our maduros lives adjusting ourselves pide to align to God's word. 우리가 ora 사회생활 como 하더라도 Dios. 성숙한 사람들은 상대방을 배려하고 상대방을 맞추잖아요. Porque Even as we live our walk si of faith, somebody los that is adultos spiritually piensan mature will be diferentes, considerate of piensa others como and will, adultos y luego adjust piensa and yield no solo to de others. sí mismo, 어리면 sino otras 어릴수록 personas. 자기에게 맞춰달라고요. But the 자기에게. younger Ya, and more porque, immature you are, the more you demand everybody lo adjust que themselves to piensa match va a you. estar Dios en ahí. 생각하시기 바랍니다. 아, Then- 저 사람은 어리구나. Ya, pero si ustedes miran como la persona 어리기 que 때문에 piensan 어릴 수밖에 없는 응답이 en centrado a sí And mismo, because they are so young, they son have no niños. choice but to receive the answers of a aunque no son child. niños, pero 신앙이 sus 자라서 pensamientos 이제 son 하나님 niños, 말씀에 su 내가 fe es 맞추기 niño. 시작한다 이 말이에요. But when we become spiritually mature, Pero las then we'll personas adjust que ourselves to match God's son word. maduros, 그러면 네가 생각하지 su 못한 fe, 응답들이 막 오기 시작해. Then you esas begin to receive personas van a answers that you recibir can las never even imagine. respuestas que uno no se imagina. This is Eso what's es normal. 내가 그런 흐름 속에 있나? And am Ya I tiene que inside of that chequear kind si of estamos flow? en esos 아니면은 애기처럼 있냐? Or am I still like a baby? flujos 그걸 진단하시고 하나님께 나를 바꿔야 돼. o estamos viviendo como niños. Tiene que 8절에 너희가 열매를 pensar. 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 된다 그랬어요. En versículo 8 dice que mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son 우리가 열매를 mis 많이 맺으면 discípulos. 하나님의 영광을 받는다. Si nosotros tenemos 다시 muchos 말하면 frutos, 하나님의 영광을 위해서 살아간다는 말은 열매를 많이 맺기 위해서 살아간다. ya nosotros vivimos la vida a dar la gloria a Dios. For God's glory, it means that you are living your life to bear a lot of fruits. 다시 말하면 제자는 열매를 많이 맺게 돼 있다. Ya, en otra palabra, los discípulos deben tener muchos 제자는 frutos, 뭐죠? 말씀을 따라가는 사람. porque Why? los Because the discípulos disciple is somebody siguen that la palabra follows del Jesus' Dios, word. 고집을 따라가면 안 돼요. You no must not follow your own sigue stubbornness. como sus 과거 경험했던 거, pensamientos, 그거 붙잡고 가면 안 돼요. sus You experiencias. must not hold on to and follow your past experiences. You must follow God's 말씀이 word. 곧 하나님이시다. Deben seguir la palabra de Dios porque la palabra es 창조할 때 Dios. 손으로 창조하지 않고 말씀을 선포하니 없던 것이 Porque el momento que Dios crió el mundo, crió con su palabra, no con sus manos. Entonces la palabra es Where there was nothing, something was created. 하나님의 말씀은 약속이기 때문에 그 la 붙잡고 promesa 보이는 것이 나타나기 시작해. God's del Dios. word is Entonces His nosotros promise. When you hold on to that promise, agarramos la then palabra you del will see Dios. the things that are ¿Cuál es la visible, promesa? you Entonces reveal. recibimos la respuesta. Eso es la fe. 자, 그러면 하나님의 영광 받는 사람, 열매 맺는 사람이 뭐냐? Then who Entonces, are the ¿quién es people la that persona que receives recibe God's la fruits and gloria? gives God glory? 갈라디아 5장 de Dios 23절에 보니까 y 성령의 9가지 los 열매가 que tienen 우리 muchos 내면에 frutos. 생기는 Galatians Esas 5, verse personas 22 to especialmente 23 tienen says that there are fruits of the Holy como, Spirit that are inside como of us. recibe Dios. 하나님을 사랑하지 않다가 하나님 자꾸 사랑하게 되고 기쁨이 생기고 하나님에 대한 평안이 자꾸 생기는 거죠. Dios la gloria es el fruto del Espíritu, es el amor, alegría, paz, paciencia, 이제 사람에 대해서는 오래 참음, amabilidad, bondad, fe, 양성이 생기는 거죠. And now regarding other people, I am more patient, mansedumbre I'm more kind, I have more goodness with them. y 자기 자신에 대해서는 templanza. 사람의 마음이 왔다 갔다 하잖아요. 충성, 온유, 절제력이 생깁니다. Ya, esto es dando frutos abundantemente y usando nuestras riquezas para glorificar a Dios. And I have self-control. 정상적인 신앙을 하게 되면은 이렇게 자꾸 바뀌는 Ya, si ustedes viven la vida naturalmente, normalmente, es fruto. 그거는 이제 저 어린애입니다. Estos frutos reflejan un cambio interno en las personas, pero si no se cambia, 지 느낌대로 살아가요. Little están children viviendo live una by their vida stubbornness, de by their niños. emotions and feelings. 주변에 판단할 수 있는 능력이 하나도 없어요. And porque no there's tienen they have no como ability to make habilidad the de correct decisions. corregir las decisiones. Then it's such a headache.
몸은 es 성인인데 dolor de 생각이 cabeza. 어린애 같으면 주변 사람들이 힘들어요. Porque el cuerpo es como adulto, pero pensamiento es de niño, va a ser muy difícil. También la persona que está alrededor 열매가 va a 뭐냐? dar la dificultad. 베드로전서 1장 9절에 보니까 믿음의 결국은 영혼의 구원을 받음이라. Entonces, ¿qué más puede ser el fruto? Fruto puede ser el... says that the fruit of our faith is the works of salvation. 다시 말하면 나를 통해서 영혼 구원의 열매가 자꾸 생기는 거예요. El primer periodo es la salvación del alma por la fe. Keep arising. 그거 안 생긴다. 그거 뭐가 어린애라는 소리죠. Y así sí, que en la palabra del Dios va a crecer 계속 어린애가 mi 된다. fe. 그건 더 이상 쓸모가 없다 이 말이에요. Pero si sigo viviendo una vida de niño, pues va a ser useless. Then God will just leave that person Entonces, alone so that they'll remain like a child and will be handed over to esa vida va a estar debajo del in Satanás. order to bear fruit. Specifically, what must we do? 10편 1편 2절 3절에 보니까 여호와의 율법을 즐거워하여 그랬어요. Sí, Salmos 1, 2 o 3 dice que sino que en ley del Señor se deleita y día y de noche medita en ellas. 사람들이 사기치는 말이 기뻐가지고요. 그거 쫓아가면요 인생 망하는 거예요. However, if you are delighted by the words of conmen and swindlers, then you're going to spend your entire life chasing these schemes and die like that. 젊은 남자 여자들이 La vida 말하는 거 그 기분 좋아가지고 해탁해탁 넘어가면 결혼하면 큰일 나요. If for all of the young men and women out there, if you're delighted by the words of your Ya será partner como, or your romantic interest, then your life will end like that. 오직 너밖에 없다고. La persona dice que tú eres la única, tú eres la única. 첫 번째 주님이라. Y luego se ama a la gente. 말에 기뻐하고 여자들이 기뻐해요. Y las mujeres se ponen como alegre. 막 남자가 돈을 쓰니까 좋아가지고 말이 기쁘게 해주거든요. 그 따라가면 안 돼요. Ya porque esa palabra del hombre le hace como sentir bien, pero no, 말씀을 서로 주고받고 하는. ese no es como la felicidad verdadera. 하나님의 역사가 나타나는 사람입니다. Ya tienen que compartir la palabra del Dios. El fruto se da a través de deleitarse en la ley del Dios, meditar en ellas día y de noche. Pero las personas que caen en la palabra de los 네가 이거 투자하면은 노력하지 않고 돈이 이렇게 될 것이다. 자꾸 자기 길을 las personas le miente porque dice que tú pones mucho dinero aquí, te va a regresar muchas veces más. Entonces la gente se cae en esas palabras falsas, pero la palabra del Dios no es la falsa. Si nosotros entramos en la palabra del Dios, en meditar en la palabra de Dios día y de noche, es la clave para dar frutos. ¿Qué es meditar? Nosotros recibimos la palabra y seguir pensando, sigue pensando, es la meditación, meditar en la palabra de Dios. 이 음식을 먹으면 저 위로 내보내는데 위에서 다시 올려보내서 또 씹어요. Las vacas cuando comen y luego pasa hasta el estómago y luego se regresa, otra vez se mastica, hace esos procesos que hasta el cuerpo se lo absorbe nutrición. Y nosotros también cuando recibimos la palabra del Dios, seguimos pensando, meditamos, ¿qué es esta palabra para mí?
이게요 내 모든 삶의 영양분으로 다 바뀌는. And this word of Entonces, God, si which sigue seems so very masticando, hard and rigid at masticando first, as I comida keep on dura, meditating and y esa chewing it, comida becomes dura soft se and hace como applies nutrición, and se melts into absorbe every todo area mi of my cuerpo. life. 하나님 말씀을 계속 주야로 생각하고 있으면 일하면서도 말씀을 생각하면서 있으면 일 속에 말씀이 자꾸 성취가 돼요. Por eso, y nosotros recibimos la palabra, meditamos día y noche, es la clave para nosotros estar dentro de la palabra del Dios y disfrutar la palabra. 철을 따라 열매를 맺는다. And if you do Este that, quiere then you will decir be like a como tree el that is árbol planted by streams of water, plantado and you will bear fruit a la in orilla de season. un 우리가 río 예수 que 안에 cuando 있다는 llega 말은 su tiempo 하나님의 da 말씀을 frutos. 자꾸 묵상한다는 소리죠. So what does it mean Y for us si to be nosotros inside of Jesus estamos Christ? It means we dentro, continuously quiere decir que meditate on nosotros His la word. clave para dar frutos es 시간이 estar 가면 갈수록 arraigado, 열매가 계속 자꾸 생기는 거예요. And as we just do arraigado that, in en la time, palabra we del just Dios, naturally bear meditar en fruits. ellas 내가 y 열매를 ponerla 맺으려고 애쓰고 en 떼쓰고 하지 않았는데 prácticas en 하나님 la 나를 vida 통해서 자꾸 이루어가는 거예요. I didn't struggle and cotidiana. fight to bear fruits, but simply God carried it out through me. 그러면 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리라. Then their leaves Entonces, will not este quiere wither, decir and que everything they do a will lo prosper. que se lleva a cabo 형통이란 según 말이 뭐냐? What does that word prosper mean? el plan de 내가 Dios 뜻대로 es 이루어진 게 아니라 prosperidad. 하나님 내게 주신 그 뜻대로 그대로 이루어지는 걸 보고 Y a 형통이라 그래요. prosperidad Prosperity is not about sigue, getting whatever I want, significa but que no prosperity is es seeing lograr that lo que God's yo will quiero, and sino word is lograr lo que fulfilled. Dios 창세기 quiere. 39장에 요셉이 보디발의 집에 있었는데 형통하더라 그랬어요. In En Genesis Génesis chapter 39, Joseph was 39 sent to dice Potiphar's que house as a slave, José but God estaba brought en la casa de prosperity Potifar, in Potiphar's pero él whole tenía household. 우리는 이걸 보고 prosperidad. We call that success. Eso es success, 하나님이 우리를 통해 éxito. 하시는 걸 보고 성공. Eso es éxito, que Dios trabaja en nosotros. 여러분의 야망을 이루기 위해서 달려가는 것은 그 성공이 아니고 그 가짜성, 페이크성. Ya, éxito no es lograr lo que yo quiero, es falso éxito. That's fake success. 그래서 열매를 맺으려면 말씀을 주야로 묵상한다. But if you Entonces, want si to bear quiere fruits, you tener el must fruto, meditate on tiene the que word day meditar and night. 지금 하나님과 la palabra del 받는 Dios día y de 기도를 noche. In other words, somebody that prays a prayer that is aligned with God. 왜냐면 응답은 하나님이 주시잖아요. Él Because tiene answers are given que to us by God. orar 그래서 con Dios, porque 마태복음 6장 la 10절에 respuesta 나라가 이 땅에 임하도록 llega 기도하라고 desde el Dios. That's why Matthew chapter 6 En verse 10, Mateo Jesus Christ dice que taught us venga to tu pray reino, to for God's hágase kingdom to be established tu on voluntad earth. en la 이 tierra 땅은 como en el 마귀가 cielo. 지배하는 땅입니다. This Porque earth is controlled by the devil. 여기에 하나님 Mundo 나라가 임하도록 está And we must pray to autorizado establish sobre God's el kingdom here on earth. 그래서 먼저 Satanás. 일과 공부가 먼저가 아니고 하나님 나라가 먼저 임하도록 하는 것이 먼저 너희는 그 Entonces, 나라를 구하라. oración alineado con Dios, ora para que el reino de Dios venga a esta tierra para que gobierne con su palabra. Primero busca su justicia. And if we really prioritize that, then Entonces everything we need el of this world physically propósito will de be Dios se given to cumple us. a través de nosotros con Because if la God's obra kingdom is del established, Espíritu then the Santo. works El of God's diablo se kingdom va, take place él se tira visibly. y se derrumba. 저 헐리우드를 놓고 계속 기도해 온 중입니다. Y a We are nosotros estamos praying for Hollywood, and we've been orando doing so. continuamente 몇 달을 현장을 가서 por el 기도를 Hollywood. 돌고 분석하고 보니까 거의 교회가 없어요. And Ya for nosotros multiple months, vamos we've been cada going to vez that camp y and damos analyzing it vueltas, spiritually, and vueltas there's y almost no oramos por churches Hollywood there. y nos dimos cuenta que no hay iglesia. 완전히 그냥 초토화됐어요. Y el When I campo see it here, está it's just como lleno completely been de destroyed. destrucción de Satanás. 십자가 없어 머리 날아가는 거 보니까 다른 데 사가 다른 걸 사용하는 거예요. Ya Even había the la church that used iglesia, to be pero no there, hay cruz, the no hay cross cruz. flew away, so I Y think they actually está relocated. adentro otra cosa. 이런 것만 ja꾸 부흥이 돼요. Y The only está things that are having cientología ahí revival and adentro growth in y that se area está is engrandando. Scientology. 그리고 메디테이션 하는 센터, 그 주의시 회당 이런 것만 부흥이 Y 돼요. también hay Meditation llenos de centers and Jewish meditaciones synagogues. de These la are the only things iglesia that de are thriving in judíos. that area. 교회라고 있는데 뭐 보니까 그래요. No hay And there are iglesia. things that are Hay used iglesia, churches, pero but I no don't es think la that it seems 그래서 iglesia. 하나님 원하실까?
이 생각이 많이 들어요. Entonces yo pensé que, oh, Dios quiere una iglesia 그러니까 뭐 aquí. 공중 권세 잡은 영적 흑암 세력이 완전히 초토화시켜. Ya, porque está the lleno, kingdom of the está, air of darkness has completely demolished that area. 그리고 그 개인들은 lleno 종교 del 개인들은 메디테이션을 통해서 el poder del And for the individuals that el don't que have any tiene religion, potestad Satan del makes them aire, become demon-possessed y by doing luego the transcendental se meditation. llena de las meditaciones y de los lesbianas, los homosexuales, está lleno. LGBTQ community. 아이, 뭐 그거야 뭐 자유지. And Eso, that's their freedom. la gente dice, eso es la libertad, eso es dependiendo de ellos. But if God made you a Pero boy, Dios your nos normal reaction hizo would be to hombre say y that- mujer. is to believe that you're a 하나님이 boy. 남자로 만드는 나는 여자가 되고 싶어. Dios crió como If God hombre, made you a boy pero and you think, ese "I hombre wanna be quiere a ser girl", mujer. then that's Eso no es normal, es abnormal. Why do you want to be ¿Por a girl? qué? 어릴 때부터요 여자라는 느낌이 자꾸 받아서 그래. Porque quiere ser mujer. Pero él dice que, oh, desde niñero yo quería ser como una mujer. No tiene que ser como uno desea, sino tiene que vivir como Dios lo hizo. 일리갈 아니죠. It's No not era illegal in legal America, ser, cambiarse de su but it sexo, is illegal in pero God's word. es el regal no vivir como la palabra del Dios. Y está lleno en el Hollywood, en el campo. Entonces en ese campo necesita el Evangelio. 그뭐 성전 딱 보니까 하나 있더라고. Entonces lo miré que hay una iglesia. 뭐 그냥 기도하면서 그냥 인도받고 간 거예요. Ya, entonces yo sigo orando y nosotros fuimos allá. 그날 답이 왔어요. Ya la semana pasada, el martes, recibimos la respuesta. Ellos quieren vender esa 네 iglesia, 가지 조건을 우리에게 걸었어요. pero tiene como 4 condiciones. 우리가 팔면은 우리가 너에게 팔면은 우리가 너한테 렌트 갈 수 있냐? Y ellos preguntan que si nosotros vendemos la iglesia y ustedes pueden rentarnos. 그리고 몇 Y 개의 nosotros 교회가 decimos que sí. 이 사람도 렌트 가능하냐? Of course. Y también hay otras iglesias que quieren rentar la iglesia. Entonces yo digo que claro que sí. 자기들이 수요일마다 지하에서 식료품을 이렇게 뭐 나눠주는 프로그램 있나 봐요. 그것도 가능하냐? Of course. Ya, dicen que cada miércoles ellos comparten como comidas a la comunidad 렌트를 이렇게 하면 y dicen que quiere rentar. Of course. Yo digo que sí, que claro que sí. Hay como 12 diferentes organizaciones que quieren rentar la iglesia. Yo digo que todo está bien. 그래 아무 상관이 없어. No importa a nosotros. 뭐 동성이 안에 교회도 of course. Y todavía la iglesia de homosexuales dice que quiere rentar. Yo digo, está bien. 그것이 해라. Of course. Todo quiere tener programas ahí. Está bien, no hay problemas. Nosotros a través de esos programas vamos a evangelizar a esas 모든 것을 personas. 다 수용할 수 있어. Y si nosotros tenemos el evangelio, nosotros podemos aceptar todo. 근데 마지막에 이제 가격은 이제 나중에 나올 거예요. Ya, pero al último todavía no tenemos el precio de la iglesia, pero eso está en la mano del Dios. Si Dios comenzó, 하나님 일을 하시고 Dios lo va a trabajar como la manera de Dios. 내 나도 가져갈 데가 없어. Ya, aunque ellos se lo 가져갈 데가 없어. quieren vender a otra persona, nadie lo va a comprar. 오직 우리하고 다른 거죠. Solo nosotros. Y es perfecto para nosotros. 조만간에 올 거예요. Ya, entonces ya va a llegar la respuesta de ellos. Entonces espero que ustedes tengan la fe y oran por la iglesia para que Dios lo pueda trabajar y nosotros creemos en Él. 짓지도 않는 Y 집에 너희가 농사도 짓지 않는 포도원에 너희가 임하게 될 것이다. recibimos la bendición y nosotros ni siquiera 너희의 방법대로 이루어가는 게 하나님이 크고 놀라운 비밀한 일을 나타낼 것이다. Ya, eso no es la manera de nosotros, sino es la manera del Dios que nosotros recibimos la bendición a través del Dios. 그리스도 운동을 안 한다.
Ya, Nobody is nobody, doing the Christ movement. nadie, 이야기하더라도 종교화돼서 이야기한다는 거예요. Even if they talk about Jesus Christ, it's all just as part of a religion. 이 땅은 오직 그리스도가 전달돼야 재앙이 무너지고 흑암 세력이 떠나는 거예요. On ya, this porque earth, only nadie, Christ must be nadie testified for the trabaja el darkness and movimiento de disasters to Cristo, flee. no lo 근데 hace 그 그리스도가 오직이 아니고 solo nosotros. 그리스도 잡았다가 돈도 잡았다가 성공도 잡았다 이래가지고 마귀가 안 나간다 이 말이에요. But the Ya, Christ porque that churches no are proclaiming solamente is agarra el not only Cristo, la Christ. gente They agarra say, Cristo, "I have agarra el Christ, but also dinero, with money, agarra also sus with success, and this como and that." éxitos, That's what agarra the sus 이제 gospel planes. is 마태복음 about. 12장 28절에 성령의 힘을 입어 귀신이 떠나가면 하나님 나라 임한 거예요. Debe ser solamente el Cristo cuando el Mateo dice que solamente cuando se llena el reino 제가 de 몇 달 동안 Dios, 그 현장을 매일 se 가면서 derrumba 하나님의 영적 축복을 엄청나게 los 주는 demonios. For multiple months, I've been going to that Hollywood Fields and church every single day, and God has Entonces opened yo up voy my spiritual eyes and given todas me las tremendous semanas answers. al Hollywood, al 하나님의 campo, 성경에 있는 이런 비밀들을 자꾸 알려. y And as I quiero pray to entregar proclaim el the gospel in that Evangelio, region, God y Dios continues to me reveal habla de los secretos unsearchable great mysteries of the Bible. que 완전 성경적인 말씀대로 해야 돼. We must live dice according to the biblical en words la of the Bible. Biblia. 메디테이션도 많고 그래가지고 치유가 안 돼요. If Ya, you just talk about meditation or these other methods, Los it's not como going to heal. meditaciones, eso 마가복음 no sirve. 16장에 그리스도를 믿는 자는 이런 표적이 따르니 귀신이 떠나고 손을 얹은 적 병든 자들이 나을 것이다. Mark chapter 16 says, "And these signs accompanied those who believed. They placed their hands on the sick, and those who were sick were healed, and those that were demon possessed got better." Como Marcos 16, los demonios se irán. 가지고 고쳐지는 게 아니에요. We need no the help se of puede, doctors and medicine, but the spiritual problems cannot be healed los with that médicos alone. no se 중독을 puede 뭐 고쳤다 하는데 미안하지만은 ayudar 마음만 살짝 a mejorar. People porque say es that they've espiritual. cured or they've treated their addictions, and I'm sorry no to se tell you puede this, but the problem is still there. It's just ayudar a gonna look a los que little están different now. 게임 adictados 중독됐다가 de 안 los 하잖아요. 고치는 게 아니에요. juegos, 다른 no 데로 lo- 가죠. de los People that drogas, used to be sino addicted to gaming say that they're no longer addicted, no but son it's not that. That problem will be curados, revealed in sino a different way esa now. adicción va a ser en otro, It's just that we're changing en our otra cosa. outfit. 근본적으로 Se cambia solo de adentro, no se cura lo del adentro, fundamentalmente debe curar adentro con el 능력을 Cristo. 누리는 기도가 하나님 원하는 기도예요. Next, the prayer that God desires is the prayer that enjoys the power of the throne of 우리가 heaven. 힘이 없잖아요. 그래서 하나님 성령의 충만함으로 나를 사로잡아 달라. We do not have the strength to do this ourselves. That's why we have to pray to receive the filling of the Holy Spirit. 성령의 충만이 오면 권능이 임할 것이다. Whenever la you oración que receive the filling of disfruta the el Holy poder Spirit, del you will trono de receive Dios power es and la oración que authority. Dios 하늘과 desea. 땅의 모든 권세에 잡은 그 권능이 임할 것이다. Ya, All ser authority over lleno heaven del and on earth Espíritu has been given Santo, to que Jesus el Christ, Espíritu and de that Dios power me will be given to capture y you. me guíe hacia el campo. Then you will Ya, overcome nosotros all podemos things. 돈을 따라가는 것이 sobrepasar 아니고 todo. 돈이 그때부터 오게 될 것이다. Nosotros no Instead of vamos a chasing after money, seguir the money will a follow dinero, you. sino dinero 먼저 va a 너희는 seguir a 구하라, nosotros. 구하라. 그래야 내가 모든 걸 더해준다 그랬잖아. First seek Porque God's kingdom si and nosotros righteousness, then all buscamos these things will el be given reino to de you as well. Dios, Jesus promised. 지혜가 Dios 부족하면 하나님의 권능으로 지력을 nos va a 준다. permitir If you're todo. lacking Si wisdom, nosotros no then God tenemos promises to sabiduría, give you Dios nos va a wisdom with llenar. His power as well. 체력이 부족하면 하나님의 권능으로 체력도 회복시키겠다. Ya, If porque you're la lacking oración physical llena strength, then de God will use His power to restore your physical alinea power as con well. 엘리야가 Dios. 처음에는 지 힘대로 사명을 감당했는데 나중에는 완전히 한계가 와버렸어요. In the beginning, Elijah was trying to carry out God's mission with his own Dios strength, but later on, he primero fell into busca his su limitations really justicia. hard. 능력이 임하니까 주야로 수십일 동안 달려가는데 피곤치 않다. But Porque no when es God's de power lograr came lo upon que him, yo he quiera, was able to sino run lograr for lo que 40 Dios days and quiere. nights without Entonces, sleep. 왜 día y de Why? noche, 내가 남겨놓은 남은 자 렘넌트 70명 바알에 물을 거냐 700명의 사람이 있다는 거죠. ya Because he was saying, nos va a "I will responder leave porque behind the Dios disciples, ha the remnants, dejado the 700 people that have not remanentes, bowed down to Baal." 700 remanentes para Why cumplir. does God have to give you power? 이 땅에 마귀에게 무릎 꿇지 않고 오직 그리스도 할 사람이 헐리우드 현장과 미국 현장에 있다는 거예요. Because Ya, inside porque the field of nosotros Hollywood and inside the en fields of Hollywood, America, nosotros there are people buscamos prepared las there personas that que will están walk the edge of preparados disasters and para Satan. nosotros disfrutar del poder del trono That's y why Dios God gives envía a us sus power. ángeles para 여러분의 cumplir 산업이 su 그 voluntad. 능력이 없기 바랍니다. And may Y your job espero and que todos business ustedes receive tengan that a power. 여러분 través 관계된 de 모든 su 사람에게 어떻게 복음을 정확하게 trabajo, 전가할 것인가 이걸 놓고 기도하시기 바랍니다.
I hope that Y you espero pray, que asking ustedes God, how can I oren proclaim this cómo correct, accurate pueden gospel to recibir everyone I know? 이 말이 여러분에게 지금 들어가시는 분들은 el poder 기도하면 del 증거가 trono. 와요. And for the people Si la who's persona agarra esta palabra receiving y this word in ora, your hearts, if you pray for ustedes this va a word, you will tener receive evidence. 여러분 la 산업까지 evidencia, 모여서 증거가 와요. Then the evidence will even gather in your porque Dios business and your job. actúa y responde en el lugar, 하나님 말씀이 분리되지 않습니다. Your business and porque job and God's word are nuestros not pensamientos, separate. 산업이 pensamiento 하나님 del Dios 말씀을 이루어가는 debe 데 estar 따라가요. junto Your business and job is actually para que Dios used lo and pueda follows cumplir the sus planes fulfillment a of través God's de word. 그럼 nuestro 나중에 무슨 말인지 알게 될 거예요. Then trabajo. you'll come to Entonces realize what I ustedes mean later. 그래서 땅 끝까지 내 증인 되십시오. después That's how you'll be lo va a a witness of entender. Jesus to the ends of the earth. 자, 말씀을 맺겠습니다. We'll come to the 우리가 conclusion. 하나님 언약의 말씀 안에 거해야 돼요. We Ya, must nosotros remain debemos within the estar word of dentro God's de la palabra covenant. del Dios 그 말씀 따라가야 돼요. We need y to follow that tenemos word. que 그 말씀 따라 seguir 주야로 묵상 기도 And we must meditate on that la word day and palabra night. That's del prayer. pacto 자동적으로 열매가 맺습니다. Then you will entra en automatically mí, bear fruit. en 내 mí. 문제를 해결하지 말고 자동으로 없어져 버려요. Ya por la instead obra of del having to Satanás pray to solve your medito problems, they will en la naturally palabra. 저 트라우마, 정신 문제, 영적 문제 자동으로 없어져 버려요. Ya, These entonces scars, your nuestros traumas, mental problems, spiritual problems, they will go como away on trauma, their own. nuestros 이제 나도 problemas, 다른 nuestros 사람을 problemas 도와주고 살리는 mentales, 삶으로 싹 바뀌어요. nuestros Now heridos my se va a life is completely desaparecer y changed so nosotros that I'm somebody that podemos helps and save others. salvar a los 그런 otros. 열매 맺는 여러분 되기 바랍니다. May you bear Espero que these fruits durante esta faithfully. semana 오늘 주신 ustedes, 말씀 각자가 붙잡고 기도합니다. Let's que pray haya according to the word respuestas that en la we each vida de personally todos receive. ustedes, 포도나무에 aferrándonos la palabra que nos dio hoy. 하나님 오직 그리스도의 말씀을 주야로 묵상하는 자, 이를 위해서 기도하고 하나님 우리 내면에 깊은 변화를 주시고 하나님 세상을